जय जगन्नाथ। तो आज आम माने काली आम पूरी पड़ी आसचु तो आज से आज जय जगन्नाथ स्टार्ट हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी डैडी। थैंक यू बेटा। तो आम काली आसलु पहुँचला बेलू बहुत लेट हो गला वर्षा बहुत बाटर तो से जगन्नाथ दर्शन कले राति बहुत कष्ट कर आज राति 2टारू माने लाइन लगी लोक दर्शन हैनी तथापि एबे बहुत भीड़ आज से माने लास्ट ना काली बाहुड़ा रथ यात्रा तो से बहुत भीड़ लगी एत भीड़ जे माने आ कही हेनी से आज तो संभव नाई दर्शन करार आ देखा तथापि जदि कौटी सुजोग मिलगला चेष्टा करिया चेष्टा करूँ देखा जाऊ कौन होउछि। तो मोर ब्रश आनी आम सार एकुटिया ब्रश आनी तो सी एकुटिया ब्रश करके जीवे मुझे तुम एकटिया ब्रश करके जाओ आम माँ झील आम रही जाऊँ आम ब्रश जो पर्यंत न करूँ आम कड़े जीवनी तो मुझे जाइए ब्रशटा नहीं आस से एकुटिया आनी बोले बहुत फुटाणी ये लोकर कौन कहि आज भाया दिन में बहुत फटाणी या सहित पुणी मो कौन कहूँ थैंक यू बेटा मो पुओ आसी नहीं आउ से पुओ को बेस मिस करूँ कहीं ना आर वर्ष आनिवर्सरी मो प्रत्येक वर्ष आम आनिवर्सरी एका सहित था किंतु ए वर्ष आनिवर्सरी आम पुओ पाखरे नाही मिस बेटा ये भावुली मुझे छाड़ी आसबि नहीं मो पुओ को आउ सब एका सहित रही बोली भावुली किंतु जगा तो आमको चाहिला नहीं पलि आसला कौन करिया सब वर्ष मुझे थाए तो से आर वर्ष आम एकाठी थिलु सेठी तो एबे भी आम आम 3 जन अच्छा तो देखी पारुथिबे तो पुओ पाई देखो टे छाड़ी आसचंती से आम सार टे इमोशनाल हो जाऊँच ना पुओ आसनी सी टे आसते बेस टे ये हुए ना से सार टे आमर टे इमोशनाल हो जाऊँच कौन करिया चलू हे वर्ष टे मांदा मत भी आउ कि इच्छा होनी कहीं दर्शन पर आसती जगह दर्शन पर तो जगह दर्शन आम टे करदेबू आउ पलैबू बोली भाभी आउ जहाँ हो देखा जो बाहुड़ा पर्यंत आम अच्छू पुअर एगरा माने टेस्ट थिला ना से कॉलेज से मो पुओ को आनलिनी टेस्ट फेस्ट गुड़ा रही जाऊँगी आ जो कारण सब तो आसो पुओ आम सहित सब आसे आसो यथर टे मिस कर मो पुओ को मिस कर छाड़ कि नहीं पुओ आमर भी फोन करी पुओ भी उठिकी जाइए कॉलेज बाहर स्कूल जीव सी तो चलतु आम भी टे फ्रेश होके दर्शन फर्शन करदे आ मित्रा कैप्रे आर वर्ष आम मित्रा कैप्रे सब थिलु मिसिकी सब थिलु मित्रा कैप्रे आचु ए वर्ष एम्पायर आम अच्छु होटेल एम्पायर तो कौन देखा जाऊ कौन केमती इच्छा तो किसी होनी से आज पर्यंत आम रूम रे थिलु किछि नहीं चलो छाड़ जीवा आसचंती जेते बड़े बाहुड़ा देखी जीवा मो जगांकर इच्छा से प्रभु एमती तो आम पुओ बहुत थर एमती कहया गले आम पुओ भी बहुत थर आसो कि नहीं केते आसो से जगह चाहिए सब बड़े आसो आम सहित सब बड़े आसूसी यहीटा केते बड़े किंतु गोटे मिस हो जाइए तार टेस्ट एग्जाम अच्छी बोली मिस हो जाइए किंतु जगह आसो जगह को दर्शन करते सी आसो कि नहीं आउ सब बड़े आम सहित आसबनि कि आसो से लाइफ पड़ी से आसो टे ना आसीपारनी आ छाड़ तो जाओ टे ब्रश नहीं आसो इमोशनाल हुआ ना ये मो झील एवं गाधे रेडी हो गलानी स्विमिंग रे से देख उठी बसी पड़ी कौड़ा पूरा जीव बोली एमती अनेक रही चलो चलो ब्रश आन नु तो आसिक आम सी बीच रे पहुँचलु तो मर्निंग वाक कलु आम ब्रश आणिकी आसचु ब्रश करचु यहाँ मुझे प्रथम थर सी बीच रे ब्रश कर बहुत खुशी लगुच कहीं ब्रश आनी नी बोली एडी बसिक ब्रश कर बहुत बढ़िया लगुच आम सार देख दही बरा कि आम दही बरा के खाऊँ माँ झील छाड़ी ब्रश करूँ से सका ब्रश कर पूरा उठी
ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦହିବରା ଆଗ ଖାଇଦେଲେ। ତ ଆମେ ଏବେ ବ୍ରସ୍ କରୁଛୁ, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିବୁ ଯା। ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିବୁ ଯା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବ୍ରସ୍ କରିକି ବସିବୁ ତତେ। ମୋତେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ ମୋତେ ଚକୁଳି ଆଉ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା ମୁଁ ଖାଉଛି। ସାର୍ ଆମର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦହିବରା ଖାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଚକୁଳି ପିଠା ଖା, ଦହିବରା ଖାଇବୁନି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମୁଁ ରାଗୁଥିଲି ଯେଉଁଟା ଆଗ ଖାଇଦେଲେ ବୋଲି। ସେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, କହିଲେ ମୁଁ ଖାଏ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଖାଇବ ବୋଲି ମଗେଇବି। ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପୁଣି ଆସିଲୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚକୁଳି ଘୁଗୁନି, ମୋ ଝିଅ ତାର ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଦହିବରା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଉନି, ମୁଁ ଖାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚକୁଳିଟା, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ହାଁ କେମିତି ପଢୁଛ? तो आम रूम को पलि आसलु कहीं मु गाधेबी बर्तमान से गाधौंट मत वर्षा है जोरे मुझे गाधेलि ये गोटे कारण देखिपे यहाँ आम किचेन पन किचेन गोटा जदि गैस फैस था आम कि रोसे कर खाई जापार किंतु करहपनी मुझे जाऊँ बाप झील स्विमिंग गाधौं कहीं मुझे गाधेली मुंडा पेन हो कारण मुंड ओदा हो गले वर्षा वर्षा मुझे ओदा होगी काली गाधेबी तो से मुझे पलि आसली मुझे गाधे फ्रेश हो बाहर कहीं बड़ दाण्ड जा देखा जाऊ बड़ दाण्ड केमती कौन दर्शन करी होउची कि नाही नहले आम बड़ दाण्ड बुलाबुली करिकी रिटर्न करूँ खाई पुणी संध्या बेलू सी बीच जावा पाग तो भल करुच्ची टिके टिके पकाउची तथापि बेसी भिजबनी देह तो चलतु जीवा जल्दी जल्दी गाधे पड़िया पूरा फाइनल बाहर की पूरा रेडी गाधुआ पाधुआ करके मो न्यू ड्रेस तो सार भी आम देखिपे कौ भाया डेटअप गाधे सारी तो आम टे जाऊँ बाहर को तो बाहर आसी सारा मत सार आज कहले तो बहुत सारा सरप्राइज अच्छी जमी मत कहीं कौन कि जान कहना कहले सरप्राइज तो चलतु जीवा एम टे बुलाबुली करके आसिया बाहर दुनिया तो आम बाहरलु तो मो झी पूरा रेडी सी पूछ मत भोक हो खाइबी तो आम तो चलू तो एबे आम जीवा गाड़ी बाहर करिया आउ ऑटो रे जाई हबो नहीं टिके रास्ता जाऊँ कि नहीं 500 टिके रास्ता जाऊँ कि नहीं 500 तो मु बेटर हम मु गाड़ी नहीं पार्किंग रे रखी देकी तो आप जुआड़े बुलिया तो सेठू गाड़ी नहीं बुलबी कहीं ना जदि एठू कहबी केते समुद्र जो लास्ट पार्किंग केते ना 500 टका मंदिर केते ना 1000 टका भाई 1000 टका जदि मु तेल रे पकेबी मो गाड़ी रे मु ब्रह्मांड बुलिक आसबी मु कहीं तुमको देवी हाँ ठीक अच्छे चलो ए जावा देखुवे बाहर केमी आमर वर्षा हो कहीं जोरे पूरा प्रबल वर्षा लगी रही जोटा कि
ଗାଧୁଆ ଫାଧୁଆ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା ଗାଧଉଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଏପଟେ ହେଇକି ଯିବା। ଏବେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ବର୍ଷାରେ ଏତେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ଭଳିଆ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଏଇଠି ଖାଇ ନେବା ଯାହା ହବ, କାହିଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏଇ ଛୋଟିଆ ପୁଲଟା ଟ୍ରାଏ କରିବି କାଲି। ଯିବା तू जा जा तू ना मत କିଣିକି ଆଉ ଛତା ଧରିକି ବୁଲିବା, ସେ ମଜାଟା ପୁରା ଅଲଗା ଆସିବ ହେଲା। ଯେମିତିକି ହୋଟେଲରୁ ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ ଆମ ଉପରେ ପାଣି ଟିକେ ବି ପକେଇବାକୁ ଦେଲେନି। ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଛତା ଫତା ଆଣିବା, ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଦେଖିଲା ବେଳେ ରୁମ୍ ଆମେ ସେଠି ଭିଜୁନୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆସିକି ଭିଜି ଯାଉଛୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ ଭିଜିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କୋଉ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଠିଆ କରିବ, ଛତା ଗୋଟେ ନେବା। 2ଟା ଛତା ହେଲେ ଆମର ହେଇଯିବ। ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତିକି ୱେଟିଂରେ ଦେଖ ଏସବୁ ୱେଟିଂରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ୱେଟିଂରେ ରହିବୁ ତାପରେ କି ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଭିତରେ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ୱେଟିଂରେ ଆମ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମେ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଖାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର। ଏତିକି ଲୋକ ପରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଡାକିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏତିକି ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ହେଲେ ପୁଣି ୱେଟିଂ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଯାଇକି ବସିବେ। ତାପରେ ଆମ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲେ ଫାଙ୍କା ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ। କି ଖାଇବୁ ବୋଲି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ଏଠି ନ ଖାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ଖାଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଏଇଟାକୁ ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ଏଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି। ନା ନା ମିତ୍ରା କ୍ୟାବ୍ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍, ହେଲେ ମିତ୍ରା କ୍ୟାବ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା ଫଳ ମିଠା, ଯେ ଏତେ ବି ମିଠା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଆଜି। ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦିରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପଳେଇବା। ଆମ ସାର୍ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଜମା ସେଇଠୁ। ସମୟ ୱେଟ୍ କରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମକୁ ଡାକିଲେ, ଆମ ନମ୍ବର ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ବସିଲୁ। ବସିକି ପୁଣି ଏଠି ଆମେ ୱେଟିଂରେ ରହିଲୁ। ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର ନେବେ, ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବାର ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ। ସେଟା ଆସିକି ହେଇଯିବ ଆମକୁ ତଥାପି 3:30ଟା। ଆଉ 3:30ରୁ କମ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଠି ଯେତିକି ୱେଟ୍ କଲୁ ବହୁତ ସମୟ, ତାପରେ ଆସିକି ଭିତରେ ୱେଟ୍ କଲୁ, ୱେଟିଂରେ ଅଛୁ। ତ ଏଠି ୱେଟିଂ କରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପୁଣି ଆସିବେ, ଅର୍ଡ଼ର ନେବେ, ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେବେ। ବହୁତ ବାଟ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆସିବେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଅଛି। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ନେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆସିକି ଆମେ ବସିବୁନି। ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀରେ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ସହଜ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ରୁମ୍ରୁ ଆସିକି ବି ଆମେ ଖାଇକି ଯାଉ। ତ ଏବେ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଛୁ ସେଠି ବି ଖାଇବେନି, କାରଣ ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କହିଲେ ଏଠି ନେଇକି ଆସିଛି ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ବସିକି ମୁଁ ଖାଉଛି। ହେଇଯିବ ଟାଇମ୍ 3ଟା। ତ ସାର୍ ଆମର ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର।
ତ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ନେଉଛ। চিংড়িটা চিংড়িটা দেখা ট্রাই করা Kali berdiri ini nih, perangkat